nge rimwali arumo mji wa Miringoni amuoneseni nyubatizano za rengelezwa nyumeni no zipashwa rangi zikambizi fanyishiha. Donc de college ya Miringoni college ya serikali bido kamba ikaruma hali tamban kabaka hanwa uketi ndipo batimas menya. Donc ngo association ilio Faransa do arenga initiative wajaza rehabilite nyumeni bano tisano do sifanyia nyumba za kweli na association yo hiro aksi ya Faransa ikaongo ma africain wabo ngo makomorien alabo makomorien lio wabo ngo manyato hiro Farhan Atuman ikaoma ngo mziju wao kaba bano actuellement ge prison hakiswa bilomba waingi arma association ya wandu wa peu. Donc haumone sania ukandabo nyaweno ino mtu afikirio Komoro hanguvu maana abingia association ya hiyo hata jamji wa mwali arma mji wa mwali ajafanya kolejino afanye serikali. Donc ino mru wa hairi binu ti mru wa shari binu mru afikirio hanguvu Komoro tiano leo aja rengwa fungwa haukazo ndrabo amba wae mru wa peu ngomona ombeli hule ngobola la trinity zaleza fanywa sile ale maro ikawa ile karengele zobelu wayawaha abasa maana kabahaka maro wanazioni kwa kuparabano wangia kwa mafundi. Donc kwa waha liko lizile balungo monaonga mafuko mararu moja mafundi moja roache moja roame babo ngere merci au hanguvu ya association plus particulièrement nyatruino parce que wai mroafikirio hanguvu Komoro leo wafanya Miringoni meso atofanya ngazija atofanya nzuani atofikiria nzuani ino timro peube ino mro khair. Wassalamu alaykum. Il a préparé depuis des années. Azali lui connaît le Comorien de A à Z. Il l'a bien étudié. Il a très bien étudié nos parents. Le problème qu'Azali n'a pas étudié, c'est moi et toi. Nous, il ne nous a pas étudié. Et les autres jeunes, qui n'ont pas encore réveillé. Salam alaikum. Tengo tukufu wa Komoro tijiviwa ama mji mtukufu wa Miringoni mana tselwa waminaye kenti wano tsaparo la gwabelo na mlaguo tijiviwa wa Komoro pamoja na mji wa Miringoni wabangu wa mangwa na nyangu wa Miringoni siboshia marahaba mana tselwa Farhani Atumani yo mwana mkomori alamo mji wa Miringoni na mji wa wala Mirereni. Loti dungu video ya Miringoni alhamdulillah rabbil alamin atijibiwa. Tibo shamara matelo amba Farhani mwana wa Miringoni mwana shwala. Tikenti bano amta parola gua me tikenti bano haurongowa na mpresente wala Farhani Atumani wa mnakenti bano mwana nye Farhani Wamirwa Naihan Farhan Atuman Naihan Atuman. En plus ils ont tandrongowe yezi ya Komori bwana Hazal na murongo hajiku tina mkleri strategy zao pia uzurumi yao Komori girhujuli ya hauzuri nezo wazifikiri ngirelo matzange ruhuyelo zo ufanye be kujiparwa mapuvu ararungo na bunduki basi izo ntandrongowe zodongo fanya waifunga wandu waiwa wandu waitini andu pazo sinzanza pazo zongeri huyelo hauzo strategy zao pia na wandu wafunga pia basi Farhani Atumani yo mwana mkomori zina mkomori piri mem si arenge nshi Faransa be mwana mkomori na welo ambaye mwana shumwali na yo mra aliona bahina mahe na welo Komori mwali wa jorenga decision mwali weka juu trompewa na haki yake basi Hazali ungia naye tena ungia naye wa mrenga Farhani Atumani wa mojane wanya pia wala Faransa shuka Komoro babo yo wele mba Farhani yo mwana mkomori so mwali na mwali
nsi yatu ntiti wasina decision na hazalungo zijua uzura mba mwali wasina decision basi fikirizo wafanya bina muhambio Farhani umfungu be utumaiz delira wa mfunga apartir ya wabu hazali wamna mkleri mana mi na muelewa strategy za amtsa udea be wamna mkleri mtoe Farhani au watu wa walio wabo be uelewa mba Komori kwa nao kensi tu aruaru urenge. Kwa hizi wanayangu watukufu mara ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nisi renga mlongonu harma huka vanitskanziani beti para tiwono video ikao ifangilwa na nanya wa mabeja Komor ikao harma mahadisi ikao do warongo wa information wa ilance wambie wa Komor be iti amini ambane ilazimu ni saidie ni tie nguvu ile wa walio mbana kawa wakia be watujwa wanikie vani wakie information yo ile jouer on waitie nziani hahumaliza vwa nukto nzima nsaha nrongoze wananyangu wanzuani suono nusu za wantu ikawote sijwa mbalo shashwa ilimu au hutaha wandawanye semba wao wana ustaarabu au wao wana au waruma au tisijwa inamna wafanyao hivyo wanadamu ikao lisuala la mabeja lini kalima la mabeja lini mkini wasili ule washinamna mana wasijali zalo morde halu wa ile wakia unzua noho amba shinzuani mtu jorongo amba ule mtu mbeja au ile kadha walazimu waelewe amba shinzuani na shingazija vantongo skaozo dungu ufanana wa muziki ya makioni be zina sensi different. Nserenga example nzima nuambie Mkomori mgazija tujoambie mtu mba mda ulepa umuri mweze mgwa jandi umuru waho ukemundra ukena maisha mengi ulepe umuru waho ukena long vie na mzuana tujoambie mtu mba mpuho umwiru waho donc ya maisha ho ya zie subitement zintongozo wa muziki ya makioni hao tufikiri mazo ntongo sifana nao bezo ntongo skaozo fanana nazo ntongo mbili tofauti. Nzanu wambie kalma la mabeja local malashingazija kalma la shingazija likao hiyo de plurieli ya kalma rongola obeja na lo mabeja wanumki yombani mabeja wao na maferemwe zizo zikade zi chefri zikao za coexister au Comore avant même l'avènement du sultanat. Kabla ya huka uarabu waja wa historia zi sultana rika na chefri za kuorganizea harma mkabala wangazija vuka maferemwe vuka na mabeja wao par extension shiluhar malua shizungu sorongoa shikomori au shinzuani sorongoa odi ya masuja ya izama wao de maoda wao kama audacieux zamazo wao de wakombozi hiyo de mana vavo donc mtu kasi joe mana vavo na tafadhali ajistira senranda etale ushashwa ilimu usoni mwa wanadamu andrambia mba vale ile de wae vala elewa amba manama beja local malashinamna au lokadha mfikiri mielewe mpaka kula mwanadamu kavasola wanadamu wastoarabu walo na hikima wasoma na ganga za diplomu na ulimengu washangirwa movement washangirwa na wanadamu walo na hikima wahime wala ndo renge kalmal kao kalna mwanro wala kalna mwiso ile kalmal kao lina essentialo na imana mwalo na lapangiwa de volio banama na ya beja au manaya mabeja wao wakombozi wao masujani watojo kalmal rongola bailinde komite ya masujani nzo wanoho au vanhu vangina yandi ya masujani wande wakombozi wande warto wa harmazi ntini wani indele mtoto hambia mtumbana ule sujai au ule beja donc bimana ule mtu ikaomba na inamna agiseo asagise harma akti chevalereski awasanye sauka waye mtu sujai awanili yao au tawakombowe au kakubali malambe na hata hao ntongoza kweli. Shaban
watukufu wa Komori mlio ndani na waliobonze, asalamu alaykum. Si jawanu ni angari wana mawanu bwana ikao walaoniyo umeshelezize ni hanyo tipia ya uka kartibanuri wane nazali kartibanuri wane namsaidia kartibanuri wane namritoka oyonsi ngasibanu auwana neze nongo neze twabiyambi nomundo mwikao ngo harumenti hata Mwenyezi Mungu hajailia Wakomori wengi wahundu bahati wanje harumwe Europa, Wakomori wengi wanje harumwe Asia, wanje harumwe Amerika, wanje harumwe Afrika. Wanjia hamisomo, wanjia hamatembezi, wanjia hautamaisha. Wakomori kamili waona haunga mwanao ze haki za binadamu. Wakomori mlo harumwe dunia kamili ngamwanao omweshi wa mwanadamu. Riwasuri daraja harumwe tiyahata. Rirede hama prisonye harumwe tiyahata. Riro harone heli mahakama endao, riro harone heli msomo wendao, riro harone heli unonuka yao, riro harone heli ntiyumbao, riro harone ngo zinji hasonti piasi wa Komori, wao washashi wajuka kwa jahuri bahati wa roho. Riwasudi daraja harumwe Komori hatu. Mrungu ulwa wa haumtezahe haulwa hafu, ardiwe umika wade shtaki urengo ufungwa. Riwasudi daraja, ulalo mwezi wa kamili hizani. Riwasudi daraja, kutukana tabu ya mbano ngo wasubuti wa shtaki tuenda kugowe haki ya. Riwasudi daraja omsomo freneha. Riwasudi daraja ngasina wana wengi wa roha. Kabwa Komori wengi wasoma zenao za misomo harumwe dunia. Kabwa mametise wengi harumwe Komori. Riwasudi daraja baike pali nderema. Ndungu pashu yende Dar es Salaam yende afanye treatment hiyo. Ndungu roba yende Bushi yende afanye treatment hiyo. Riwasudi daraja wana wengi wa roha dharma misomo waruna maha mingi kwa turejei hautaanzia wende ntizirwa jina anu watawensia hao nabo ntizirwa jina warejei hiyo harma zintiza hao. Riwasudi daraja Mkomori katushine Dar es Salaam yenda hula mbahindu ya jaihu za Komori hela duania hatuloniyo. Riwasudi daraja kutusubutu wa roho ndani utujo ulawa watina ukazi jula zandi sanongo hindi abonge zitongesa si mimi he asulia hangu na haini Mkomori ujo kangu kozo neze nongo zinu tsangarewa na mawanu neze fikira wazibalia amina thibitifu akuwa na mawanu kwa jabala mbahindu tukao yonti ikatile makalima ya hao yanu neze roho njema za hao hahuja wadailia haini Mkomori ne maisha kao ngasinayo. Leo remba hazazu fanyo biashara remnashioni refundi remedicine ni haina mtutoka uyonti pia ngariko zao ngamparo haku mahakama warengeze hadhari za hao mahakama kamti yao ya kumdorenga rumu wafunga bure mahakama kamti yao ya ukaya mdomena sewandu na mfanye hazi hanyu ile adhimu mjue za haki za binadamu Muhammad Ali mzijuao haina mdu anikwe haki haya amparo haku le jeshi Mwenyezi Mungu hajalia mhandisi wa yabo hifadhi ya haini Komori ngamjua za haki za binadamu hohamba tinde he namna hiyo haki ya binadamu hohambanga mkozo haki ya binadamu abunge amparo le jeshi leo basile amni ya ukaenda fume mwanya nyuho hawenda zie mwanya nyuho haumrenge umfunge haumbukuwe asibabu hambangu kozo yoti haki ngamparo le jeshi muwahime haudifai hawania haki ya binadamu amparo le jeshi wahime wahifadhi mwana Mkomori yaeshi sawa ni mwana Mfaransa yaeshi sawa ni mwana Marekani yaeshi ni sawa ni mwana wa dunia kamili hiyo hazi hao riono ntizinji ikao zikazerengwa mateka zirengwa ni majeshi wazikombo wa munga ni mwizo de Burkina Faso riono kairengwa ni Thomas Sankara wakati erenga hizo yafanya hasise mishahara habuaze hazi halekezaze likoli halekezo msomo baike wala maadui mubini wa hensi hiyo kwa jamba nafasi abunge leo ni majeshi wa Komori kanga nyina example na mrengeze example njema shamtirengeze example kauti na uvumba atesimusha Mungu ikawa kanti yabo hawa wanansi wa hao hawa torture haina usiku hezi haki za hao amumparoni ze jani gupia
reujo kangu fanya biashara rewadima hakaunti pia kabasi mba mahala ikao leo kahutukoza ngaba jao misaada ya zindu za dima kabati mlima jimzima paroni kwa msaada huo nabongarona wandu enjo mijini hatu haina usikonoma mazambani hatu webima na hangalie zindura wala we filme zilangwa filme wabeshengwe lukangwa nzuwa one sondo jone misaada ya ukabanu rinika wandu zindu handrabu leungari na uka matabibu izo zimpasani mkomori ya roha enda yafanye treatment mabushini ya nderema yonge mpaonisheo niyo sifoti hanyu yo manki ya ukakabati zombo harumaenzi kartina mri kartina bwe kartina armu toka yonti ya ore mamundu kartina makalima ya handarambio wa komori wajue haina mtu ajue haki hahe ni hali ya hidai. Assalamu alaikum tout le monde. Donc on est ici pour prévenir le monde entier, j'ai bien dit le monde entier, que le Comore est en crise. Elle est vraiment en crise. On n'a pas de droit, ils n'ont pas de droit du tout, ni droit d'expression, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit de santé, il n'y a pas de droit de justice, il n'y a rien. Ils sont là, dans une prison. Nous sommes dans une prison. Je suis venue dans une prison. Moi, d'habitude, je suis en France. Hein. Même une certaine personne me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Rentre, rentre, rentre. Mais je tiens à leur dire que je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas laisser mon peuple, je viens dire mon peuple, dans cette crise. Je suis venue ici avec ma mère. Ma mère, elle m'a dit, oui, je veux rester aux Comores, je veux vivre aux Comores. J'en ai marre, je veux vivre dans mon pays, là où il y a mes parents, il y a toute ma famille, je veux vivre ici. Je lui ai dit, je t'accompagne, je vais voir comment ça se passe, et à partir de là, on va voir. Pendant les quelques jours, comme d'habitude, quand on arrive, on est bien, on voit un petit peu et tout, mais à force, je dis à ma mère, mais non, maman, il n'y a pas d'électricité, maman, il n'y a pas d'eau, maman, qu'est-ce qu'on mange? Moi, d'habitude, j'ai tout ce que je veux. Maman, j'ai envie de manger ça, elle prépare. Maman, j'ai envie de manger ça, ça se prépare. Mais ici, maman, j'ai envie de manger ça. Non, ma fille, il n'y a pas de poulet. Non, ma fille, il n'y a pas de viande. Si tu veux, il y a du poisson. Si tu veux, il y a de la salade. Même le riz, la base des bases qu'on mange ici, il n'y a pas. Il faut attendre des jours et des jours pour que des fois, il y a des bateaux qui arrivent, qui ramènent. Mais c'est pas assez pour tout le peuple. Je dis la vérité, c'est pas assez pour tout le peuple. J'ai même une voisine qui est venue chez moi, qui m'a demandé est-ce que tu as un peu du riz et tout, parce que franchement, j'ai pas les moyens de m'acheter du riz. Avec volontiers, je lui ai donné. Je lui ai donné un sac, je lui ai dit tiens. Et pourtant, elle a une famille et tout. Je lui ai dit tiens, prends. Même si nous, après demain, on n'aura pas, mais c'est pas grave. Prenez. Mais c'est pas normal. Donc moi, aujourd'hui, j'invite la diaspora, le monde entier, à faire eux aussi la manifestation le vendredi 3. Il n'y a pas que à Moroni. Non, il faut que ça soit vraiment partout dans le monde. En France, Marseille, Paris, Lyon, Genève, le Sénégal, Mayotte, Madagascar, La Réunion, où il y a des Comoriens, il faut y aller. Et pas que les Comoriens. Toute l'Afrique doit y aller, doit faire une manifestation. On a besoin de vous maintenant. Il n'y a pas que nous les Comoriens. On veut tout le monde qui travaille là-dessus, qui pense, qui nous aide, que comme ça, le monde entier voit comment souffre le Comore. On a vraiment besoin de ça. Mais il faut que les femmes parlent aux hommes en disant, vas-y, on y va, on va tous ensemble. Les hommes, il n'y a pas que les hommes qui vont, parce qu'habituellement, les hommes ils disent, non, toi tu restes à la maison. Aujourd'hui, il n'y a pas de tu restes à la maison. La femme, elle va dire, non, je viens avec toi, ou sinon, si tu pars en premier, mais t'inquiète pas que je serai derrière toi. Donc, il faut qu'on soit derrière eux, les hommes, pour dire qu'on arrive. Parce que sérieusement, c'est fini. Fini toute cette crise. On n'en veut plus. On est fatigué. Vraiment, on est fatigué. Tout le Comore est fatigué. Le gouvernement, ils disent oui, on va faire ci, on va faire ça. Ils font rien. Ça fait des années on a attendu. On attend chaque année, on attend du changement. Et il n'y a pas eu de changement. Aujourd'hui, si on est là, c'est vraiment pour du changement. Et je ne partirai pas de Comore tant qu'il n'y aura pas ce changement. Je ne partirai pas. Pourtant, il y a ma famille. Hein. Il me dit, Sania, rentre. Je ne vais pas rentrer. Mais pas du tout. Je vais rester là. Si je dois aller en prison, c'est Dieu qui le sait. Si je dois mourir, Dieu le sait. Moi, la seule personne que je vais croire, c'est Dieu. C'est lui qui va décider mon avenir. Donc, c'est à lui de décider notre avenir. Et là, aujourd'hui, il nous demande de faire du changement. Donc, pour faire ce changement, on a besoin de tout le monde. Le vendredi 3,
partout dans le monde, que ce soit, j'ai bien dit, Moroni. Si les personnes ne peuvent pas aller à Moroni, même dans leur village, ils le font dans leur village. Ils restent dans le village et ils disent qu'ils veulent du changement. Et dans le monde entier, pareil, vous dites que vous voulez du changement aux Comores. On a vraiment besoin de ça pour avoir enfin la paix. Nous, on veut la paix. C'est tout ce qu'on veut.